sur l'économie bleue et l'action climatique. Pourquoi les Comores jugent si important d'avoir cette réunion ici au Comores? Là, maintenant, tout le monde sait dans le monde l'importance de l'économie bleue, mais surtout le problème auquel sont confrontés les pays insulaires avec le changement climatique et les catastrophes liées à ce changement climatique. Les pays insulaires sont les premiers exposés. Ceux du continent n'en sont pas épargnés, mais les premiers exposés, c'est les pays insulaires et plus particulièrement les plus petits parmi eux. Les Comores se trouvent parmi les petits États insulaires. Donc nous sommes confrontés à tous ces problèmes. Et une conférence telle que celle qui est organisée à Moroni à partir d'aujourd'hui, non seulement c'est le moment où l'on va étudier les problèmes, les vulnérabilités de ces pays, mais aussi essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Des solutions aux problèmes qui sont posés, mais aussi une prévention d'un certain nombre de problèmes et essayer de trouver une solution à cela. Donc, c'est important pour les Comores à plusieurs niveaux. Au niveau économique, mais au niveau aussi du fait que le pays est exposé à tous les dangers liés au changement climatique. Et quels sont les résultats escomptés de la déclaration de Moroni, bien les résultats qu'il nous faut attendre de cette conférence ministérielle? Là, déjà, avec les experts qui sont là, les experts de renommée internationale et de niveau international, déjà, nous attendons une analyse scientifique permettant au monde entier, parce que ce n'est qu'un processus, cette conférence. On va faire une déclaration, mais les travaux vont servir, par exemple, au sommet sur l'environnement qui aura lieu au mois de septembre au Kenya, mais ça servira aussi au COP28 aux Émirats arabes, et nous espérons que ça va servir à un niveau mondial. Donc voilà un premier point. C'est l'expertise des scientifiques de haut niveau qui sont là et qui vont étudier les problèmes. Et puisque c'est des experts internationaux, avec leurs compétences, nous espérons aussi que les recommandations qu'ils auront faites à la fin de cette conférence seront tenues compte par les bailleurs, ceux qui aident pays ou organisations qui aident pour lutter contre les problèmes climatiques ou trouver des solutions économiques aux pays qui en sont déjà exposés. Maintenant, avec plusieurs partenaires, il y a la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la Commission de l'océan Indien, le PNUD et d'autres partenaires. Pourquoi était-il important d'avoir des partenaires de partout ailleurs afin d'organiser cette réunion? Mais tout ce monde-là est concerné. Le monde est petit. Déjà, quand on est seul à organiser, ça serait un problème. Mais qu'il y ait autant d'organisations, autant d'institutions régionales, et continentales et internationales, ça donne une chance à la conférence, ça donne une chance aux résultats qui seront obtenus dans cette conférence. Ce serait une chance pour ces résultats-là d'être reconnus au niveau international. Donc ça, c'est plutôt une occasion, c'est plutôt une opportunité qu'un problème. Le fait qu'il y ait plusieurs institutions qui organisent la conférence. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Leo Hamada hivi mnaona mimi Kijoba Mtengele ni wageni wa Jabara, ikawa wageni wajizi wa daraja ya dunia waja watwalie ye mihima ya kidunia usiku leo shani mrubuto kwa mwa wao ani ya Komori miongoni mwese daula sasisiwa so daula ikawa msona mihima miti ulawana ni mabadiliko ya Ulaya na mabadiliko ya hewa asibabu da Yesu ikabujilo jali nilifanya hapa na wajizi zaidi ya mfukara wa Sullivan rekawa bonze rekawa ununai hoja watwalie mihima ya hapa adi watwalie tena
mashawiri ndini do ya lazimu ya undrie emihima hiyo yo fursa kuu ya henti ya hatu, fursa kuu ya hele bavu la hezisi wa majirani, fursa kuu ya hezenti zilona bahari arumaye bara la Afrika yadikiwa usiku wa leo hili mauli ya kamu wa menze hawa wajojwe ye Zimbabwe wangu wahudema na namna jetu twari hifadhi ya bahari ya hatu ya kangarire ngao zesashe de makupa ya plastiki rinda retsambaza harma ya bahari ya bukarsimumiza ya siasa inu ya he ankiba ya he bahari hatu bano okaya kujwale shawe no Tanzania zote ngogo ziluna na osta aukaya leo ngamdhano wa rupia wasawambi wakabati mungu utujua ukazesashe za nilo zokhatwana kabati mungu utujua ukaurengo mtsango barini zokhatwana kabati mungu utujua ukaupwaswai zokhatwana izo pia wandu wajua shaho kawanadamu kabati mungu utujua ukaya zemeli zijo zeto waharumo ze bahari zefanya ze vidaji zao izo ndogo za khatwana sha wamejana hizo enamna wandu walamlo enamna wandu wajuao shema zoea hatabaha ngayo na mvura hano uchizi yawe ye jitihadi ya serikali orengaze hatua mathalani mwako hizo kabati zifanyi hao banu orengaze hatua kabati jesashe ya nilo banu ntiju ye parisiwa imenyewa ye parisiwa ya janio ya hukumu hizo hatua ziko ujazirengwa shabaishe zirengwa raha kabati nti harume dunia wahunra shawiri jana hajana shanga watugoka wandu wabirao bavuni wanza wamenye wala hata wanzu wamenye ambwesi kwa tuvani ukangwa menyao shaye mazoea ya hao ngabu wabenzao wamenye hafaida za kinafsia shanga hata watujua ukabalangu wamenyao au kawangu wahunra mbaya akaufanya helida mbaya fanya helida mbaba fanya helida zuki fanya helida wandu wazoea mahamajana wandu wadhanio kailade namna ya lazimu ikae leo ujizi waruhusuwa wandu wajokatide namna ila sha hamumo ngabwe mbidi ya serikali ngabwe mbidi ya maraia ikaongwa juwaora hana wanduaji ngabwe mbidi ya watangazaji ya ukaya leo nsujwa za barindini watujokaya haini mbawa ya matangazo ya chorenga uka ya harumaze sa 24 za ho usiku yengwa rengao daka ngavi za ho ulanga yoke tutaha azma za serikali kaituta shahaina mru ya lamuha orenga daka tano haukume harumalera 24 ya renge daka tano haukume za ho ulanga zondogo za jojo ufanyia ye mazoea yotito la waba bosaya ye mru la dhamana wahe osea endiebo ya kaurongoa amba hoforme mwana nganzo mahashiri hoforme engineer nganzo mahashiri na mitsana konga muonao enamna ya upanga yotirongo upanga wanu waje washinde wafanye zila ula ujizi wanukiwa yabo ushashiwa kama hashiri yabo hiyo kyabajaha heve nikaonu kwa jafanye namna hiyo yabo nganzo randiseleo maha ziwizili na 20 na miraru randiseleo owandu wajoka ukaya warumishihe wasoma waje warumishihe emaha ziwizili na mengomine na miraru emaha ziwizili na mengomitani abamba bala ukaya ijo mkini ukaze hazijo ukaya emaha ziwizili na mengomitano mafuvu mengomitano harumwa jana raka bati mgu ya jole namna dunia ibadili hao shaizo rijuao leo ilazimu rifanye enamna rujushe faida hindi kaoye mwanamkumoru nguidindo harma omkonsi unu banda conference de presse renga ontundaru surazi njiza kinijeni wajabanu yeba wabali ya faida hindi mkumoru nguidindo faida hindi na jozi parisa ne jawabungilo harumale suala naam dazinu rahambazinu ya kango lindo faida ukaya leo mfumraru ulabana mfumraru ja leo ya faida ije mtuamini ukange joka sheka ya mruamini ukaya umtwalio unu ya masuala ya jua twali wala kulli hali makungumani kajajoto wa mali na wakati na wangu warenti ze hazi zao warenti ze fami zao waje komori waje wafanye batali kairi wandu waeleze namna uko wandu wajabanu wantimba iza wandu wandu wajizi wa daraja dunia
poransi zentiza hao warenze mihima ya hao wajemanu yabo wajahandongo ikao yomhima hako yabo sisi watu ngarilindao le bunjilio linu lijoba liya unuani ya bunjilio landisa apa unu mwando wanuze ye zendongo zifanyo wanu leo ye kizungu wabo inu processus ngandisao ngejoba liya isimu ya komo sham omwezi wa September Kenya ngabajoka ukamonano ufano na unu na hise hazi zijoka mshinzi ngajongwa dese hazi za mkutano wako zihazi hizo zichezibaliwa harumwe pop 28 ozemira yende amboka zinde zihazi zalawana no mkutano wako zichezende harumwe daraja duni yode mbidi ya siasa yode mbidi ya uchi shangabwe mbidi ya maisha vanu karena ujwarende rambe wangu warisaidie ekakarutujua omhima rilonu ekamuhima wahusu ulanga eko wajiziwa nuwa jawamba ukaya komori ngani na muhima fulani na muhima fulani na muhima fulani ya makungu mani neze daula zisaidia wanane mihima hiyo ya wesa hiyo ngasine shanza shomelea uenda rawambi ukagasina muhima fulani zaunu ya ushahidi unti ushahidi watsongwaje serikali ya Komori au wajizi wa Komori cha wajizi wa Afrika wajizi wa Senge wajizi wa dunia ndio hakikisha yao ya Komori ngenji yao haruma zenti zilone fursa ya uhunra faida haruma misaada ya haki misaada ya wana neze tabu za uganga niliyo haruma maraba